إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، تعاقب الأعوام وتوالي الشهور والأعمار تطوى والآجال تقضى وكل شيء بأجل مسمى، وفي استقبال عام وتوديع آخر فرص للمتأملين وموعظة للمتقين وذكرى للمتدبرين وعبرة للمعتبرين. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالعاقل البصير والحاذق القدير هو من يتخذ من صفحات الدهر وانطوائه وقفات للمحاسبة الجادة ولحظات للمراجعة الصادقة ومحطات للنظر في الأحوال والتفطن في الأوضاع. إن المؤمن حينما يودع مرحلة من عمره ويستقبل آخر فهو في حاجة ماسة لمحاسبة نفسه وتقييم مساره. فحق على الحازم الموقن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه ومراجعة ميزان حركاتها وسكناتها وتقييم مسارها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. يقول ابن القيم رحمه الله: وهلاك القلب من إهمال محاسبتها. إخوة الإسلام، مجامع الخير ومكامن السعادة في محاسبة المؤمن نفسه، ينهاها عن كل غي ويزجرها عن كل إثم ويسوقها إلى مواطن الخير وموارد البر ويكفها عن مواقع الآثام والشرور. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وذكر الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Louange à Allah. Nous les louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur.
Il a été sincère envers sa communauté. Il a appelé à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et aussi il dit: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme. Et de celle-ci, il a créé son conjoint. Et de deux, il a fait répandre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez votre Seigneur au nom de qui vous vous demandez les uns et les autres. Et craignez le lien de parenté à ne pas le rompre. Certes, Allah ne cesse de vous observer. Et aussi il dit: ô vous les croyants, craignez Allah et dites des paroles justes. Il réformera pour vous vos actes. Il vous pardonnera vos péchés. Quiconque qui obéit à Allah, son messager, a certes réussi d'un énorme succès. Serviteurs d'Allah, les successions des années et des mois plient les tapis de la vie et aussi met fin à cette existence. Toute chose a un délai fixe auprès d'Allah. Le fait qu'une année nous quitte et une nouvelle année qui commence doit être une occasion pour méditer. Car ce vendredi, c'est le dernier vendredi de cette année 1436 de Hijriya. Donc, le fait qu'une année nous quitte avec tout ce que nous avons pu accomplir au cours de l'année et tout ce que nous n'avons pas accompli comme devoir, ça doit être un moment qui doit nous interpeller pour méditer, pour en tirer des leçons pour des gens doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là une leçon pour les clairvoyants. Il y a là une leçon pour les clairvoyants. Donc les sages et l'intelligent est celui qui prend des moments de transition de sa vie pour s'arrêter, pour se demander des comptes, pour évaluer sa vie et son temps et pour voir qu'est-ce qu'il a fait du bien et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Donc le croyant, au moment où une année le quitte et qu'il entame une nouvelle année, a foncièrement besoin d'un moment de compte, d'un moment de dresser des bilans pour pouvoir bien redresser la ligne de sa vie et aussi pour pouvoir évaluer son temps. Pour pouvoir évaluer son temps et pour pouvoir redresser. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit: la perdition du cœur vient de la négligence, le fait de se demander des comptes. Ô vous, chers frères et sœurs, sachez bien que le bien, tout le bien, et le bonheur, tout le bonheur, réside le fait d'avoir des moments où on dresse un bilan et on se demande des comptes pour pouvoir interdire à son âme ses passions et aussi les péchés et le fait de dévier du droit chemin. Donc, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les sages et l'intelligent, et c'est celui qui se demande des comptes, qui accomplit des œuvres qui lui seront utiles après la mort. Mais l'incapable, et c'est celui qui se laisse aller avec ses passions, qui fait des souhaits auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme regarde qu'est-ce qu'il avance pour demain. Craignez Allah, certes Allah est bien informé de ce que vous faites. Imam Ahmad rapporte que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il disait: demandez-vous des comptes avant que vous ne soyez demandé de comptes. Et évaluez vos actes avant qu'elles ne soient évaluez vos œuvres avant qu'elles ne soient évaluées pour vous. Et il dit: c'est plus facile pour vous que vous vous demandez des comptes aujourd'hui, demain, avant que vous ne soyez demandé des comptes et que vous vous préparez
pour la grande exposition, ces jours-là, vous serez exposé à votre Seigneur. Rien de votre part lui sera caché. Donc, ces recommandations et ces enseignements de nos ancêtres pieux, c'est une occasion pour le croyant de dresser un bilan, d'évaluer, de dire toute une année, qu'est-ce que j'ai fait. De voir 12 mois de l'année, qu'est-ce que nous avons fait au cours de cette année. Est-ce que nous avons accompli le devoir que Allah exige de nous vis-à-vis de lui? Est-ce que nous nous sommes acquittés de nos devoirs vis-à-vis de nos semblables? Ou bien nous avons été insouciants, nous avons été négligents, ou bien nous avons manqué à nos devoirs vis-à-vis d'Allah, nous avons manqué de nos devoirs vis-à-vis de nos semblables? Si tel est le cas, nous devrons prendre une résolution ferme de se corriger et d'avoir une intention sincère d'essayer de se rattraper le plus possible pour continuer le droit chemin dont on se répand. Mais par contre, si on se rend compte qu'avec l'aide d'Allah et avec l'assistance d'Allah, nous nous sommes tenus dans la droiture, nous avons accompli notre devoir vis-à-vis d'Allah, nous nous sommes abstinés de ce que Allah nous a interdit, nous nous sommes acquittés de nos devoirs vis-à-vis de nos semblables, donc nous devrons rendre grâce à Allah et les remercier de ses faveurs, car c'est uniquement par la grâce d'Allah et son assistance que nous sommes arrivés à accomplir de bien et à s'abstenir de mal. Donc nous devons remercier Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai davantage de mes faveurs. Chers frères et sœurs, il faut savoir que ce moment où une année tout entière nous quitte et une nouvelle année qui commence, ça doit être un moment de méditation, un moment de réflexion pour les croyants. Car l'histoire musulmane nous apprennent qu'en ce moment, au début d'une nouvelle année, l'histoire de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a envoyé à son peuple, à la Mecque, qu'ils étaient des idolâtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va transmettre le message d'Allah à son peuple, en toute sincérité. Et pour la transmission du message d'Allah, il va supporter l'insupportable. Il va faire preuve de la patience, de l'endurance. Il va faire preuve d'indulgence. Et son peuple, ils l'ont traité de menteur. Ils l'ont traité de fou. Ils l'ont traité de magicien. Ils l'ont traité de tout. Mais il va patienter. Il va endurer tout ça. Jusqu'à un moment donné, ils vont comploter. Ils vont décider pour l'assassiner, pour le tuer. Il reçoit l'ordre d'Allah de quitter la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va quitter la Mecque accompagné de son ami intime, de son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. Il est rapporté qu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, il est monté sur une colline, il s'est tourné vers la Mecque et il s'adresse à cette cité bénie, cette cité sainte. Il dit, certes, tu es la ville la plus aimée de mon cœur. Si ce n'était pas ta population m'ont banni, m'ont chassé, je ne t'aurais jamais quitté. Donc nous apprenons de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils ont quitté leur patrie, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leurs biens, ils ont tout laissé. Pourquoi? Pour préserver la foi. L'immigration en islam n'est pas seulement le fait de se déplacer, de quitter une ville pour une autre ville ou un pays pour un autre pays. Mais l'immigration en islam nous apprend que pour un musulman, la chose la plus chère, la chose la plus précieuse à son cœur, c'est sa foi et sa lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman est prêt à tout sacrifier pour préserver sa foi et pour entretenir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons, ils ont laissé leur fortune, ils ont laissé leurs biens, ils ont tout laissé. Pourquoi? Uniquement pour immigrer, pour soutenir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la confiance absolue qu'il avait, qu'Allah il les soutiendra, qu'Allah il ne l'abandonnera pas, le prophète il va prendre toutes les mesures nécessaires. Il va laisser Ali radiallahu anhu dormir dans son lit. Il va quitter la nuit en cachette avec Abu Bakr radiallahu anhu
Au lieu de se diriger vers le nord en direction de Médine, ils vont se diriger vers le sud, ils vont aller se cacher dans une grotte. Ils vont aller se cacher dans une grotte. Et les polythéistes, dans leurs recherches, ils vont arriver jusqu'à devant la grotte. Et quand ils arrivent devant la grotte, Abu Bakr radiallahu anhu, qui tremble de peur, pas pour lui, mais surtout pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes, ô messager d'Allah, il suffit que l'un d'entre eux, baisse les regards pour regarder sous ses pieds pour nous voir. Et en ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait la certitude de celui qui a la confiance en Allah, et la confiance de celui qui a la certitude du soutien de son Seigneur, il va dire à Abu Bakr, Ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma, la tahzan, inna Allah ma'ana. Que penses-tu de deux dont Allah est leur troisième? Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Donc ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, à qui appartient les soldats des cieux et de la terre, qui peut défendre sa cause pour ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala va détourner les polythéistes. Ils ne vont même pas se donner la peine de regarder dans la grotte alors qu'ils ont quitté la Mecque, ils sont arrivés jusqu'à là et se disaient peut-être ils sont cachés dans la grotte, ils ne se sont pas donné la peine de regarder. Allah il les a détournés par ce qu'il veut. Donc cela nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui détient l'ordre, c'est lui le tout-puissant, c'est lui qui veut ce qu'il veut. Donc à partir du moment où le musulman il suit le droit chemin, il se conforme à ce que Allah veut de lui, il soutient la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir la certitude absolue que Allah le soutiendra, que Allah ne l'abandonnera pas. Mais certes, il sera éprouvé dans sa vie, car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans le Coran cet épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il va soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la fin de l'année et une nouvelle année, ça nous rappelle ça. De dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont tout sacrifié pour soutenir cette cause, cette religion. Nous devrons nous poser des questions. Moi, en tant que musulman, toi, en tant que musulman, ma sœur, toi, en tant que musulmane, tu dois t'interroger, qu'est-ce que tu fais pour cette cause? Qu'est-ce que tu fais pour l'islam? Est-ce que tu te contentes seulement pour l'islam, pour te dire je suis musulman, je suis musulmane? Est-ce que tu te contentes seulement de dire j'ai fait mes 5 prières, je jeûne le mois de Ramadan, j'ai fait le pèlerinage et j'ai fait l'aumône? Alors ce n'est pas de mon sort, ce n'est pas de ma responsabilité ce qui deviendra l'islam, ce qui deviendra le musulman. Non, non, c'est pas ça. Il est des devoirs de chaque musulman, il est des devoirs de chaque musulmane de soutenir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, de défendre l'islam, d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à Allah avec clairvoyance, moi et tous ceux qui m'ont suivi. Et gloire et pureté à Allah, je ne suis point du nombre des associateurs. Donc il est du devoir de chaque musulman d'appeler à l'islam. Mais quand je dis appeler à l'islam, ce n'est pas seulement il faut que chacun d'entre nous monte sur le minbar pour faire khutbah. Il faut que chacun fasse une conférence pour exprimer l'islam. Non. Au quotidien, ton comportement, ta façon d'être, tu peux soit attirer les gens vers l'islam ou repousser les gens de l'islam. Donc c'est une façon de da'wah. Dans ton travail, si tu es sincère, tu es sérieux, tu accomplis ton travail avec perfection, tu fais da'wah. Si tu es dans ta relation avec ton entourage, tu es véridique dans ton langage, tu es honnête dans ton rapport, tu es sincère dans ce qu'il fait, tu fais da'wah. Donc c'est ça.
Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de musulmans qui croient qu'ils sont un musulman parfait seulement par leur apparence. Et même si leur comportement est totalement le contraire de ce que l'islam exige des musulmans. Ils sont grossiers dans leurs propos, ils sont rudes dans leur comportement, ils sont agressifs dans leurs attitudes, ils sont menteurs, ils sont malhonnêtes. Ils disent je suis musulman seulement par l'apparence. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas vos images ni vos biens, mais Allah regarde vos cœurs et vos actes. Donc mes chers frères et sœurs, il est du devoir de tout un chacun d'entre nous à la fin d'une année et au début d'une nouvelle année d'avoir un moment de méditation, un moment de réflexion, un moment de dresser un bilan, de se demander des comptes, de dire j'en suis où par rapport à ma relation avec Allah, j'en suis où par rapport à ma relation avec mes semblables. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل فضله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عباد الله، يجب علينا ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديدا أن نتذكر هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا لإبلاغ هذه الرسالة، هذا الدين، دين الإسلام، إلى قومه الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى ويعبدون الأصنام الذين صنعوها بأيديهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة، عانى كل المعاناة، صبر وتحمل يعني أذى قومه، كذبوه وآذوه ونسبوا إليه الشرك السحر والكذب، ولكن صبر وتحمل كل ذلك. بعد 13 سنة وهو في مكة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبلغ رسالة ربه، تعامروا لقتله صلى الله عليه وسلم، فأمره الله سبحانه وتعالى بترك مكة بالهجرة إلى المدينة. فاستعد الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح الهجرة، وكان واثقا بتأييد الله ونصره سبحانه وتعالى. أمر عليا أن ينام في فراشه، وخرج من مكة متخفيا في الليل، ثم اتجه إلى الجنوب واختفى في الغار مع أنه يقصد المدينة. فكل هذا يعني لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتخاذ الأسباب، ولكن النتائج من الله سبحانه وتعالى. فاتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح هذه المهمة. ثم بعد ذلك لما وصل المشركون إلى باب الغار وهم يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأبو بكر يرتجف خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وهنا يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيقول له ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. فالله سبحانه وتعالى يشرف المشركين بما شاء، بما أنهم جاءوا من مكة إلى الغار ليبحثوا لينظروا في الغار هل هم مختفيان فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم بما شاء. الله سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا
هذا في محكم تنزيله يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فنتعلم من الهجرة أن أغلى ما يملكه المسلم هو دينه وإيمانه وعلاقته بربه سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام تركوا الأوطان، تركوا الأهل والأولاد والأموال، تركوا كل ذلك فرارا بدينهم، فدارا بدينهم ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فمن واجب كل مسلم نصرة دين الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نتوقف كل واحد منا أن يتساءل ما هو دوري في نصرة دين الله؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ لا يكفي أن تقول أصلي 5 صلوات وأصوم رمضان وأزكي أموالي وأحج البيت، خلاص يعني أديت الواجب. لا، من واجب كل مسلم تأييد هذا الدين ونصرة هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. فمن واجب المؤمن كل في موقفه، كل حسب استطاعته. لا يستلزم نصرة الدين أن يكون كل واحد منا خطيبا أو محاضرا أو معلما. نعم، من كان بقدرته أن يحاضر أو يعلم أو يخطب يجب عليه أن يقوم بذلك. ومن لم يكن لديه إمكانية، لكل واحد في موقفه في حياته اليومية يمكن أن يكون داعيا، ويمكن أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى بتعامله الحسن وبأخلاقه الرفيعة وبحسن سيرته. يكون داعيا لأنه بتعامله وحسن خلقه يرغب الناس في الإسلام. أما أن يزعم الإنسان فقط بمجرد الشكل أو بمجرد الصورة أنه مسلم كامل الإسلام كامل الإيمان فقط، يعني لصورته الخارجية وسلوكه وتصرفاته وأخلاقه تناقض الإسلام تماما، فهذا أبعد ما يكون عن الإسلام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن فعلينا أن نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونقيم أخلاقنا ونقيم سلوكنا ونقيم تصرفنا، ونرى هل نحن ممن ينصرون هذا دين الله أم ممن يصدون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. ألا وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن الله أمركم بذلك في محكم تنزيل، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بارك لنا في عام الجديد، اللهم بارك لنا في عام الجديد، اللهم وفقنا فيه لحسن عبادتك وطاعتك. اللهم اجعل ما مضى شاهدا لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذلاتنا وخطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.